गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछे आपण माने समस्त भलर थिबे, सुस्थ थिबे। माँ को कृपारू आम तो संपूर्ण रूप एवं भल ना हूँ, तथापि ठीक ठाक अच्छे। आज बहुत दिन पर मो ब्लॉग टी स्टार्ट करुच्ची। ब्लॉग टी आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मोर सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक देखले फॉलो करंतु, वीडियो गुडी को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिक निश्चय शेष जाए देखु एवं पाखर थी बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे, जहाँफल में आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। केत बड़ू मुझे उठिली किंतु किसी करने ना देहरे ना मनरे बल अच्छे। बाहर टे प्रणाम करी, प्रणाम करने बसिली जे कनसेंट्रेट कर पार्लिनी। से आसिकी एवं रोसे घटा झड़ा झड़ी करदे टे चा बसाऊँगी। पुअर आंकर शोचती, एंको देहटा भी भाई जीवा परठू एत भल ना, देह आ मन दीटा ही माने दुर्बल हो पड़ी। माने एत बड़ मेजर लॉसटा मो अपेक्षा निहाती बेसी कष्ट, कारण जहाँ भी हेले तांकर भाई मो अपेक्षा तांकर संपर्क आहुरी निबिड़। या पर मु कौन कहबी, आपण मान तो सब जानी पारथुए, बुझी पारथुए। चाटा तो बसईदेली, चाटा है भितर जाऊँगी कबाट और गेट खोलि, तापर आसिक दी जन शोचती एमान को उठेबी। पुअर कौन प्रोजेक्ट करके सब सबमिट करार अच्छे कही काली रात करूला, आ सब किसी उठेनी खेल पकई। चा तो होगला नहीं आसली, ये दी जन भी उठ फ्रेश हो गले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिन पर्यटन आपण मान संगे साक्षात हो नथिला, कारण आप बहुत दिन है ब्लॉग बंद थी। कौन करी, जीवन में गोटे बहुत अमूल्य संपद हरइदेलु आम। मो बापा बहुत आगे मरी जाते, किंतु एत दुख हो नाला। मो बड़ भाई 18 तारीख दिन चलीगले। प्रकृति से दिन मो बाप मरीगला। से मो बापा थे, मो भाई थे, मो सांग थे, मो दुनिया 90% पार्ट सी ही थे। से भी मत बहुत भल पाती, मो सान हिसाब से मत बहुत भल पाती। मुझे सब जिनस आम दी भाई निज निज भितर सेयार करूँ, आग को बढ़ू। किंतु जीवन शेष समय से एत शीघ्र ट्रिटमेंट चलुवा भितर चली जाए बोली मोर भगवान पाखे के आशा नाला। कि कौन कर जोटा भगवान इच्छा ताकू कहीं किसी करें। हाँ, आगे किसी वीडियो जदि कर सामर्थ्यता आसला, साहस आसे, तेज निश्चय आपण सहित सेयार कर। माने डेली लाइफस्टाइल टा भी स्टेबल हो पारनी। करने को मन बल होनी कि करी भी होनी, से सामान्य चा करवाटा होना कहीं। चा पिया तो सरीगला, किए आसछंती कही किए साथे कथा होउछंती। घर कौन काम एपर्यंत आरंभ होनी, कौन बासी काम एपर्यंत आरंभ होनी। काम करूँ कौन, करने तो बल पाऊनी कि मन भी होनी, किंतु न कले तो न चलो। केते दिन बा करूनी, धीरे धीरे करके समय सागरे आक्वेंटेड होगापाई चेष्टा करछु। समय बहुत हो जाता कि आम 3 जन मिसी सब कम कर दूचु। घर तो झाड़ झुड़ा हो जाता, किछिटा बासन थिला सिंक रे, से बासन गुड़ाक भी मुझे माजुची। पुओ कहले बाबा तू टे बेसिनटा सफा कर दे, से तार बेसिन सफा करछे। केतरा लेंबू पड़ता गचर कही से धोईकी नहीं फ्रिजे रखले। तापर एबे फूल तोड़ापी गले, तांको मना करी फूल तोड़नी, कारण मु तो पूजा करी आज। आ तुम देह भल लगुनि, बेकार फूल तोलिक रखला पूजा न कले भल लगे। से कहले मु फूलटा तोली दे था, जदि भल लगे पूजा करेंगे, ना फूल सबको लेकिन मंदिर देदेवे। आमर तो माने 14-15 दिन पूजा बंद थिला, ये 2-3 दिन है पूजा होता। आउ देख जोग को आज मु पूजा करी। से कहले मु तोले, जदि भल लगे करी, ना दे आसबि मंदिर रे। एमती करके 3 जन मिसिकी सब काम गुड़ाक करदेलु। 3 जन मिसिक कौन कंडे खाली बेसिनटा सफा कला। आउ ये फूल तोला तोली कला। मु तो ये बासन मार्ची, बासन मार सारिकी मु तो गाधे सारी, तापर जहाँ कम दाम हम।
ପୁଅ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଛତୁଆ ର ବାବା ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଛି ବାବା। ହେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଗଲା। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ ଧରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିକି ଖାଇଦେବ। ଗରମ ପାଣିଟା ବସଉନୁ, ଗାଧେଇ ଦେବୁ ନହେଲେ। ଗାଧେଇବା ଏବେ କେତେ ହେଇଛି କି ଟାଇମ୍ ରୁହ ଚଳିବ ଯେତିକି ମିଠା ପାଇଛି। ବଟ୍ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ କିଛି ସାମାନ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେବ। ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବ ନା। ତମର ପୁଅର 2 ଜଣଙ୍କ ହେଲମେଟ ମାନେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଏ ତ ନେଇଯାଇଥିବ ନା। ହେଲମେଟ 2ଟା ନେଇ ଆସିବ ଆଜି, ହେଲମେଟ 2ଟା ନେଇ ଆସିବ ଆଜି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଗଲେ, ସମୟ ତ ଏବେ 11ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଣିଲେ ହିଁ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଭାତ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବି। ଗାଧେଇକି ଲୁଗା ସବୁ ସ୍ପିନିଂରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଶୁଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭାତ ପାଣିଟା ତ ବସେଇ ଦେଲିଣି, ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମସଲା ତ ମୁଁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ମସଲାରେ ମୁଁ ଜିରା, ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ବାଟିଛି। ଭାତ ପାଣି ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳ ବି ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଭୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବି ବୁଝେ ନା। କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା, ଯାହା ହଉ ମସଲାଟା ବାଟି ଦେଇଛି, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରି ପକଉଛୁ ସବୁ? अरे सबमिट करार ଅଛି 15ଟା ଡ୍ରଇଂ। ହଁ ଯେ ଗାଧେଇ ପଡୁନୁ। ହଁ ବାବା, ଗାଧେଇକି ତୁ ଆରାମସେ କରୁଥିବୁ ପୁରା। ମୁଁ ଏବେ ବି ଆରାମସେ କରୁଛି। ନା ଗାଧେଇ ପଡୁନା ବାବା, ବେଳ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗାଧେଇବୁନି କହିବୁ। ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁଟା ଭାଜିବି। ଏ କରେଇରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିଥିଲି ତ, ତେଲ ଥିଲା, ଏଇ ତେଲରେ ହିଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିଦେବି। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଜାଗାଟା ସେଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବୋଧେ? ହଁ ତାକୁ ତ ବାସ୍ନା ହେଇଯିବ। ନିଅ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ନା ପଳେଇବି? ନା ଗେଟ୍ଟା ଦେବି, ତମେ ମାଛଟା ନେଇକି ଯାଅ। ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲାଗିଛି କି? ନାଇଁ ତ। କେତେଟା ବିଲେଇ? ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଏଇ ତ ଗୋଟେ। ସେଠି ବସିଛି ଗୋଟେ, ସେଠି ଶୋଇଛି ଗୋଟେ, ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ। 3-4ଟା ବିଲେଇ। ପୁଅ ପାଇଁ ପେଟ କଢ଼େଇଛ କି? ହଁ, ତମେ ଧୋଉଥାଅ, ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଣିକି ଦେବି। ଡାକ ପକେଇବ ହେଲା। ଇଏ ତ ମାଛକୁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେଣି, ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି। ହେଇଯିବ ନା ସେତିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ? ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗାଳି ଦେଇଛି। ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତରକାରୀ ତ ଏଇଠି କରିବି, ମାନେ ଖାଲି ଝୋଳଟା ଏଇଠି କରିବି। ମାଛ ଭଜା ଭଜି ସେଇ ବାଡ଼ି ପଟରେ ସବୁ ହବ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଫୁଟଣ
फुटण तो फुटीगला गोटे बड़ पियाज काटिक रखी ताकू देदेवी। पियाज तो आमर पूरा भाजी गला। एबे मसला बाटिक रखी देदेवी। मसला तो कौन कौन बाटिले आपण मन को कही। एबे से लुण हलदी आ काश्मीर लंका गुंड देदेवी। मसला बाटला बेले तो राग लंका बाटी थी। मसला तो आमर 50% भाया कषि होगला। एबे किछिटा टमाटर आ कंचा लंका काटिक रखी ताकू देदेवी। टमाटर तो सीझीगला। एबे जो आलू भाजिक रखी ताकू देदेवी। बसौनु बाहर कर दे। आलूटा है तो आलूटा कषि होगला तरकारी पानी देदेवी। तरकारीटा तार ये सीझुव जीवी तापर माछ भाजी बाड़ी पटे। मसला संगे तालू बढ़िया से कषि होगला। अब तरकारी पानी देदेवी। तरकारी तो पानी देदेली। तरकारीटा तो ये होथुव। एबे जीवी बाड़ी पटे माछटा भाजदेवी। है तो ड्रॉइंग देखल गोड़ दुटा एत जोर बिंधुची। कौन बोट बनी ना लैंडस्केप कौन लैंडस्केप माने सीनरी कोई परियो एगुड़ा सब माने हाँ स्टिल लाइफ सीनरी एंड सब दबार अछि। केबे को दबार अछि? 5 तारीख। केतेटा? 15टा। केतेटा कलुणी? 4टा ही करछि। आज केते तारीख हेगलानी? आज केते तारीख? आज 3 तारीख। करि परिबु त? जेमते से बने दे दे। जेमते सेमते काहे ठीक से बनाबु? ठीक से बने बहुत टाइम लागे। एडा भाबले टिके ठीक से बने तो बनेले टिके टाइम नहीं। बाकी सब नॉर्मली बने दे। हो जा पानी हेगलानी जदी गाधेबो एबे तो बसे। हां एबे माछटा भजा हबो। से फ्राइंग पैन बसे के तेल दे देलुनी। ये कुआडे जाइथिले आसी गेलुनी। ये बे माछ भाज देबे पहिले। तेल तो गरम हो जाइतला। किछटा माछ को दे देलुनी। सब काम दाम होची लेट रे होची किंतु कोठी भी मन लागुनी नहीं। समय लागिवो ना। बाबा ए बाबा पानी हेगलानी जा। एटा कोनटा? एटा पॉट पेंटिंग करार अछि। एटा के बानलु की? एटा तमे जो नवा बाजार रे थिला बाबा अंदेला जो फिल्म घरे ड्राइंग करथली से खेल कहली बाबू। हो जा गाधे पड़ हेगलानी पानी। पानी अरे हेगलानी मु कहूची हेगलानी सेति के काफी हो करूनी सिए माने साउंड करबो बोले की देखु जे पिला को ठंडा दिन ठंडा हे जो ठंडा हे जो से तो तांगा माछ भाज देछने। जा लुका पटाड़ा सब सुखेलानी त तोड़ी नेबी। खरा भी टाण होनी जो जागा भी सुखी। सी सेठी माछ भाजुଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଖରାରେ ବସିଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଏ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ପୁରା ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଖରାରେ ହେଲେ ବସିଯାଏ। ସେ ମାଛ ଭାଜିଲା ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତରକାରୀକୁ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲିଣି। ତରକାରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ବି ଆଣିକି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲିଣି। ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଉ ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଦେବା। गरम थी देखिए फुटी जाऊ सब माछ दबा। सिम कर दियो।
ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ତକ ଯେତିକି ମାଛ ଥିଲା ବି ସେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଦେଇଦେବେ ଇଏ। ହେଇଗଲା ନା? ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହଁ ଦେଇଦିଅ। ସମୟ ତ ଏବେ 3:10 ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷେଇବାସ ତ ସବୁ ସରିଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି। ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଭାତ, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ପାଗ। ଏଟା ହେଲା ଆମ ବୁଧବାର ଲଞ୍ଚ। କଣ୍ଡର ଆଉ ଏଙ୍କର ତ ଖାଇ ବସିଗଲେଣି। ଖାଇବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛି ନା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ମାନେ କହିବାର ମାନେ ମନ ହିଁ ସେମିତି ଲାଗେ, ମାନେ ଡାକୁନି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଖାଲି ପେଟ ଅଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା କଥା। ଏମାନେ ଦି ଜଣ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ବସିବି। ପୁଅ ତ ଖାଇସାରିଥିଲା, ଖାଇକି ତାର ଉଠିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଙ୍କର ମୋର ଖାଉଛୁ। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଖାଇବା ବି ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ମୋ ଦେଇ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।